Okay. Mag-hiking mini Sally. Ka-excited maka ni Sally. Uy, kulat lang good. So, first time niya maligog dagat karon, pero before mi makaligog dagat mo, agi sa mga challenges. Awa sa kinay. Ay, diri agi. So, habang gaulan, okay ra na ulan. Kaya ra na. Bago ra daw na balud. Uy, hinay. So, ingani na siya. Nami sa forest. Panaog man ni Sally. So, nagsimot-simot pa daw siya kunuhay. Sally! Let's go! Come here! Wait. Okay. So, muna yun din, guys. Nina! Baba! Pababa namin din ng Sally. Hinay lang, Sally, ha? Okay, basig maon sa kadara. Dali! Sally will, will be happy good after this. Okay, maligo ni siya dagat. Dali na. Go down. Sally. Kaya rapde kayong Sally. Yawan ni, daganag mga trials ni Sally. Ay, dali, Sally, dali. Jump. Dali. Yan. Sige, una. Mahinay lang, ha? Wait a minute, kaya wala pa ko. Let's go. Go. So, na yung mga kahoy daridad ko. Sige na. Go. Lapit na. Go. Na, uya na simot-simot. Hindi na kayo magligo tagdagat. Para ma-refresh ka. Sally, let's go. Dali. Come. Walk. Very good pala itong Sally namin. Mabait na aso. Yun, malapit na tayo sa dagat. Dali. Let's go. Come here. Jump. Oops. Go. Daming trials si Sally dito. Kaya yan, Sally. Belgian Bilinwa. Go. Jump. Very good girl. Thank you, Lord. Sally. Hey, jump. Very good girl. Dito. Wow, Sally. Dali na. Doon. Wow. Sally. Psst, ligo ka dagat, ha? Taob naman di ay. Thank you, Jesus.